हावड़ा जिले के बागनान थाना अंतर्गत लाइब्रेरी मोड़ इलाके में मंगलवार तड़के भीषण आग लगने से कम 10 अस्थायी दुकानें जलकर राख हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आग आज भोर करीब 3 बजे लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास की दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के दौरान एक अस्थायी दुकान में रखा गैस सिलेंडर फटने से धमाका भी हुआ, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची एवं कहा जा रहा है कि दमकल कर्मियों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक दुकानों में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। फिलहाल बागनान थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार इस घटना के संबंध में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों का पता भी लगाया जा रहा है। और সে থানা থেকে সব জানতে পারা যায়। তবে আগুনটা লেগেছে বলে শুনেছি। পাগলা একটা পাগলা আগুন সেকছিল। আগুন সেকতে সেকতে দোকানে লাগতে একটা ইটের গাড়িওয়ালা এসে সব খবর দেয়। আপনার নাম? আমার নাম শেখ জুলফিকার। এটা কাদের দোকান? এটা আমার ছেলের বাইক গ্যারেজ। অনেকজনের দোকান। বলতে গতকালকে রাত্রিবেলা সবাই যেমন বাড়ি যায়, অনেকগুলো দোকান ছিল তো পেটের দায়ে সবাই এখানে করেছে, তো সবাই যথারীতি বন্ধ করেই বাড়ি গেছিল। হঠাৎ আজকে প্রায় 4টে নাগাদ রোজা মাসে বিভিন্ন জন রোজার সেহরি করতে উঠেছে। হঠাৎ ফোন আসে বিভিন্ন জনের কাছে যে এরকম আগুন ধরে গেছে। তো আমরা যথারীতি আমাদের যারা আছে বা আমাদের নিজস্ব যে সমস্ত ছেলে আমরা ছুটেও আসি, এসে দেখি যে আগুন জ্বলছে এবং দমকল ইতিমধ্যে এসে পৌঁছেছিল। সেই সময় পুলিশের কাছে এখনও পর্যন্ত আমরা লিখিত জমা করেছি, এখনও পুলিশ সেইভাবে আমাদেরকে কিছু বলেনি। আমরা বলেছি আগুন সেকতে দোকানে আগুন লাগে। দোকানে আগুন লাগতে একটা ইটের গাড়ি ড্রাইভার সিভিক পুলিশকে জানায়। সিভিক পুলিশ থেকে ফায়ার ব্রিগেড এসে আগুনটা নিবানো হয়। কখন আগুন লেগেছে? রাত্রি 2:30 দুটো 2:30। কতগুলো দোকান পুড়ে গেছে? 9 থেকে 10টা। আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি দোকানগুলো একটু সহযোগিতা করে সারানোর ব্যবস্থা। এটা কার দোকান? আপনার কার দোকান ছিল? আমার ছেলের বাইক গ্যারেজ ছিল। আপনার নাম? শেখ জুলফিকার। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। क्या आप भी बाजार के पुराने स्वाद से बोर हो गए हैं? अब रानीगंज में पाइए घर की शुद्धता और बेकरी जैसा लाजवाब स्वाद। गणपति बेकर्स आपके लिए लाए हैं स्पेशल वनीला चॉकलेट मार्बल केक, ब्राउनी और एगलेस केक की ढेर सारी वैरायटी। बर्थडे हो या एनिवर्सरी, हमारे होममेड केक हर पल को खास बना देंगे। साथ ही हमारे क्रिस्पी और डिलीशियस कुकीज का स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे। आज ही आए सोमा मंडल, चावला कॉम्प्लेक्स, स्कूल मोड़, रानीगंज या कॉल करें 7602154501 पर। महिलाओं के लिए स्वरोजगार हेतु प्रोफेशनल केक और कुकीज की ट्रेनिंग के लिए आज ही सोमा मंडल से संपर्क करें।